batata na bamama lingoma na nzambe tozali kubanda liyanga nini na biso ya mokolelelo dimanche 26 décembre 2021 na kombo ya tata mwana pe molimo musanto ni wana tokotelema beto kekuzwa bakontika beto kekuimbila kontika 112 ina betumeza babeto nyonso 112 kontika ki ntuadi kumanapi munansi fukudibu twantanini kofiza zulu za kulumuka kese yelevo basamunina kuna kwa mvungi myansi kuna kwa mvungi myansi lembami muzinzi nzambi wapana ntanini kese mubantu babosono kalunatina bukutako Isu wabutukidi Isu wabutukidi twendeno kunanzo mwana waswatu tombeno kuna kuvata dia Betelemi lele ngudi wazuingiri munafikela kasa munafikela kasa mbwetete monekene batu banduka bazayande fumo ya silwa ibutukiri ele kusambila kunansi kailuka mkailampe kailuba mkailampe diaka nzambi beto tate ya moyo beto kena kutonda nge beto kena kusika nge samuna magangi yange ya ntalu na ina nge mekusala samu na mbutukulu ya mwani yange tona ntangu yai beto kena kubambuka moyo na mbutukulu ya mwani yange Yesu Kristo inamekuisa na kukula inamekuisa na kutomisa inza inamekuisa na kilokola yeto na bantangu ya na kubutuka samuti muntu kutambula moyo na nzela wana nzambe tikete otondwa tikete nzambe okumisama na tango oyo tosiko loba ebandeli pesuka kamba pezala liboso na komone yetu bondeli amen amen, amen. Amen. Ba tata na ba mama di bundu ya tata nzambi ba longo ya mfumu mutindo beto mekusaba mambu ya nzambi ke na kutubila beto kana si beto mekutuba beto ke na masumu ve beto mekukivuna kedika kele na katikati na beto ve ni na maloba wana esika oyo zali tata mama kotana mozindo ya likamboto omitala epaneli sadi ya vina eti esika osiliko telema esika oyo ndambo osiliko kweya edonge komitango ya kosenga bolimisi epai na nzambe lokola tozalika ya kofanda ngeke na kuyinama to kulomba lemvo na tata nzambi masu mumbe nivolanga dose unde mvokila monswe kinge tididila dose unde mvokila mumpinda bwa bungenina ibokila ngange yese munzila mungi mwelambi o tata unde mvokila tata beto nzambi lemvokila bayange lemvokila di bundu yange
lemvokila bisadi yange ina na kilokola yae na bantangu ya mekubakusa nzonza mbelo mvwandulu tata mekudela kana vena sikenge nina ina tata beto nzambi nge mekutala mutine nimefuisa mpeve yange soni na nzambi na mvwandulu ya ilionga tango oyo makilana mwone Yesu Kristo oyo sopana kina ekulusu nzambe esopana na bilamba na ya molimo po ete lingoma na yo esika ezali esika tata mama oyo azali kolela elenge mwasi mobali nzambe ayamba bolimisami ya masumu limisa pe yoka bilelo ya bana na yo totielikia ke nzambe osili kolimisa pe oyoki bilelo ya bana na yo na komone masi ya nzambe na bomoyo tobondeli amen amen, amen. Mambu ya nzambi mekutubila beto mutindi yae dans Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez non? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nina mamwina betozola certifié na kutuba ke nzambe me levo kila imbiange na nkumu na endi tata mwana peve ya longo ni sadisi amen amen, amen. Ni na nzela wana oyo nzambe asili kolimisa biso tozali koloba lingoma na nzambe basali na nzambe mbote na biso mbote lisusu joyeux joyeux. Et donc tozali alimoso koloba na biso nyonso bisika oyo tozali kifulu ni kifulu nge ikele là où tu es en train d'évoluer dans n'importe quel milieu que tu te trouves, nous te souhaitons une cordiale bienvenue. Nous te disons un bon accueil, que lui-même ce jour, lui-même le Seigneur en cette date, nous savons en ce temps, l'Église est en fête. Nous savons qu'en ce temps, les chrétiens sont en fête parce qu'ils ont reçu celui qui donne la vie, celui qui donne Jésus qui est la vie, Jésus qui est. Et donc, nina ina betu makometo kuisa na kiyenge ya mfumu ya vuana bisielu ya nzambi ya vuana di bundu nyonso en général ya vuana bampangi na kena kulanda beton étranger tolobi koto ya kana biso ma tikete tata nzambe biso pe asale la biso vraiment akoma kosale la biso ya koleka bo ya kamalamu Munzwadise mutukundanga langa malongi maku ila kungamya kumuzitisa Munzwadise mutukundanga langa malongi maku ila kungamya kumuzitisa o mwa munzo Enina Zambido Utuwa tambula lusambulu Lweto Nzambi Mwamunzo Enina Zambido Utuwa tambula lusambulu Lweto Nzambi Bika na tangu yayi Beto kukota na lusambulu tekila beto kukota na kuwa mambu ya nzambi diaka nzambi ya beto kena kutona ngena ntangu yange mekubikila beto ina beto kena kufinama malembe na kuwa mambu ya moyo na kuwa mambu yange ina kepesa beto moyo na kuwa mambu yange ina nzambi ya beto ke kusungikaka na kuwa mambu yange ina nzambi ya beto ke kutumisaka edoko kilokola ya bikange kubika tima ya mama, tima ya tata, tima ya ntwena ya samu na kutambula mambu yange ya longo na kumunange Yesu nzambe makelika betu mesambila amen amen, amen. Amen. Samwa bibila wena walulendo endi sukako Samuwa uwaiza kwa bisinza Kaulendi suka O bibile O bibile Bibile
bibila samwa bibila wena walulendo kaulendi sukako babingi bazolanga diatikisao kabalendi nungako samwa bibila nzambi wavanao kaulendi sukako o bibile o bibila bibile o bibila samwa bibila wena walulendo kaulendi sukako bibile o bibila bibile o bibila samwa bibila wena walulendo kaulendi sukako samu mingi myapila mumpila babanza kaulendi sukako samwa bibila wena walulendo kaulendi sukako bibile oh bibila bibile oh bibila samwa bibila wena walulendo kaulendi sukako nina ina na ntangu yayi batata na bamama beto kikufungula aba biblia beto na kutanga mambo ya nzambi tokotanga maloba na nzambe oyo guide biblika siliko pesa biso ni maloba oyo lokola tusiliko yeba oyo ezali na mokanda ya Luc au chapitre 2 le verset 15 jusqu'au verset 20. Luc au chapitre 2 le verset 15 jusqu'au verset 20. Na oyo to moniango tigete totanga na kombo na Yesu. Luc au chapitre 2 le verset 15 jusqu'au verset 20. Luka kikapu ya zole kibuku ya 15 te makumi zole. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Amen. 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 Lokola to siliko yeba batata na bamama tozali na kati ya teme ya monene oyo to bandaki banda mokolo ya lendi tozali kokende kosukisa nde mokolo ya lelo dimanche oyo ezali kolobama na likambo etali mbotama na Yesu mbotama na Yesu. Nous avons un grand thème ou bien que nous avons notre thème hebdomadaire et donc nous avons commencé à étudier ce thème depuis lundi et que nous allons clôturer aujourd'hui où nous sommes dimanche. Un thème qui nous parle sur la naissance de Jésus, sur la naissance de Jésus. Betume kusabaya, babantu mingi mekubutuka mutini betume kubutukila betume kusaba. Nanzila ina kento na bakala betume kusaba na manimi ya kuvukisa mfulu na kuna na manima bamekutambula to muntu to kento lenda kuyaka to agogozo zemi mbotama na Yesu Kristo tosili ko yeba ko ezali mbotama oyo
esalemi lokola yo na nga tobotami te. Ezali mbotama oyo batango nyonso tozali kolobaka nde ezali mbotama oyo esalemi na nguya na molimo na tata. Mutukulu ya Yesu Kristo mekusalama na lulendo ya mpeve ya Nzambe, na lulendo ya mpeve mwana kento yina mekuzaba babakala ve memekuyaka mekutamula kivumo mekukatuka na lulendo ya mpeve ya tata Nzambe. Samutime tukubambuka moyo Yesu kele Nzambe, Yesu kele mutindu beto nyonso betu kuzaba na kubakusa kusimba yao Yesu kele Nzambe. Et donc là mambo betu mekuisa tanga yake na kunata betu na resi yina ntangu Yesu mekubutuka na Betelema. Et donc les bergers ba yina vona kwenda vunga mameme yina bakele na ntangu ya kwenda vunga mameme mbasi mekuisa moniki na bao na kutuba kona kilokola ya yake na diamo mekusalama ya ngitukulu yake na diamo mekusalama ya. Un sauveur est né à Bethléem, un sauveur est né dans la ville de David à Bethléem. Et donc un sauveur qui est venu pour sauver son peuple, pour sauver. Et donc Nikuna bamekula kisaba na ndambu ina balenda kutala yan ki fulu ina yan mekubutuka le lieu où le sauveur est né. Ntangu amekuzabisa nsangu ina ya mbote bamekutuba na beto anamanima kuna bambasa dizulu kuzungilaka mbasi na mbiani ina mutu kunataka nsangu ina ni kuna bakena kutuba nkembo kwa Nzambi munakayengele betu kwenda nkembo kwa Nzambi munakayengele. Eyenge vava ntoto mubantuba, eyenge vava ntoto mubantuba, zola kana ina bameku sari kuziti sanzami kutuba diami ya mutinina en glorifiant l'Éternel. Namanima kuna mbasi mekatuki là-bas, mbasi mekuenda. Et à la suite les bergers, enfin ce qu'ils avaient entendu nina bakena kutuba na kwenda kutala ya makedika yina tubilaka ba Nzambe kana siya vanaka ya makedika. Et donc ina bame kwenda kuta na Bethléem, ils ont vu bame kutala na mwa kresha mwana vanaka kuna ya bebe ina bazinga kalele. Et kuna bame kutala basili komona Marie, basili komona Joseph, bamona kilokola mo ange lui alobaki na bango nina lolengo wana pe bamona ki yango. Et donc ya liboso otokoloba ne un sauveur est né, un sauveur. Et donc il a été déjà annoncé un sauveur. Nous devrons le reconnaître. Le Christ qui est venu naître plutôt. Le Christ qui est déjà né. Nous devrons le reconnaître. Il est le sauveur. Il n'y a pas un sauveur qui est au-dessus de lui. Et donc lui, il est venu pour sauver l'homme. Lui, il est venu pour te sauver. Lui, il est venu pour te ramener la paix. Lui, il est venu pour te ramener l'équilibre. Toi qui n'avais pas l'équilibre, qui n'avais plus l'équilibre, que ça soit l'équilibre à tous les niveaux, mais il est venu pour te récompenser, il est venu pour te relever, il est venu pour te donner encore une chance. Tala Yanimekouiza, un sauveur nous est né comme nous le savons. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et donc on a yonso ina bamekuenda tala ina tubaka Nzambe ke ya makedika ina tubaka Nzambe ke ya ma betu fana kubabuka moyo na diamo mosi ina geka tukaka na tata Nzambe yakele mambo ya kedika yakele mambo ya notre Seigneur ne ment jamais, notre Seigneur ne ment jamais, notre Dieu ne peut jamais mentir, il n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Et donc tout ce qu'il dit yake mambo ya makedika yake mambo ya ma yake na banzambi yakaka awa ina bakina kutubaka banzambi mais mambo wametuba yame kulunguswa ve. Je te donne l'exemple Nabi Lokola Meluta, il y a eu de ces prophéties, il y a eu de ces prophéties plutôt dans ce monde où les gens ont cru, les gens avaient même peur. Bayakaga metuba non, il avait kena kukota gaga l'année 2000, l'année 2000 c'est la fin du monde. Il y a eu de ceux qui ont eu peur, qui avaient peur. Nakukota non, il avait kena kukota na 2000. Tango toko koma 2000 toko kota 2000 et kozala la fin du monde.
kozala la fin du monde. Mais batata na maman to koti 2000. Maman susu bakanga bakimeme na kata bandako. C'est sûr et certain. Et nyonso lokola kaka to yokaka. Mokolo wane ya suka. Lokola kaka to yokaka. Mapate ko fongama. Lokola kaka to yebi nde makamba jugement. Ebele. Mais zala kili kamba oyo utage pa ya tata nzambe te. Et de sûr comme le savant. Même yemoko yeso yebi mokolo oya kozonga ate. Poete ayako. Kosambwisa mokilase ayebi date te. Ne tata yemoko ayebi. Mais bato bapesa kinde na ba date. Mais yango oyo balobaki. Yango pe lokolo utaki na nzambe te. Yango pe na kokokisa esiki. Likambo oyo utaka na nzambe. Yango de kokisa maka. Mais ina ke katukaka na nzambe fe. Ya unakulungusa esiki mpia. Betike kutala. Ngeke fingile. Nge kuende. Ozonge. Osalaboye. Me ba berger bake. Tango bake kokota. Na kuna na Bethlehem. Ba mona ki lokola. Mo angelu alobaki na bango. Lokola ataki mamosi katukaka fe. Mutinu batubila kaba. Nina mutinu pe ya vangamaka. Otala kilengi ya mutinu ina. Tala kilengi ya mutinu ina. Et ils ont rapporté. Donné ce message à Marie et Joseph. Et ceux qui les entendaient. Bah on va faire ko yoka bango. Ils étaient dans le tournement. Bah pamukaka ba susumukaka. Ezalaki likamo yako kamwa. Ezalaki likamo yako kamwa. Et donc, mbotama na Yesu Kristo, lokola toyebi ke ye aza nzambe, eye oyo asalaka nde makambo yako kama, nde makambo yako bayina vuandaka kuna bapamukaka, bayina vuandaka kuna na makedika nyonso bapamukaka. Et à la suite, les bergers bafutukaka na gifule ya bao en glorifiant Dieu, en glorifiant Dieu. Ils étaient dans la joie. De ce quoi nous devrons le reconnaître, nous devrons le savoir. Les bergers aussi étaient à l'attente d'attendre le Messie qui doit venir à les délivrer. Et luina bameku kota na kati yaku yangalala nina pema tata na mama beto vwana babantu yaku yangalala beto vwana babantu yaku. La naissance de Jésus, il faut y en beto, ça doit nous ramener à la joie en tant qu'enfant de Dieu, parce que la promesse est déjà accomplie. Nous devrons le reconnaître. Notre Dieu ne ment jamais. Il a déjà accompli, le Christ est déjà arrivé. C'est pour cela que babani anzambi beto fana kuvande kuyangalala kifulu oyo sadire kifuli nange kele esigani esiga oyo sali zala yako sepela zala yako, parce que le Messie est arrivé, le Messie est à celui qui sauve, celui qui sauve, celui qui donne la solution est déjà là, il est déjà venu, il est déjà là, il connaît tes mots, il connaît tout ce que tu es en train de subir comme étant présent dans ce monde, mais tu dois être dans la joie. Ngefana kuvande kuyangalala zala yako sepela, zala yako sepela. Et donc ba futukaka na kati ya kese nyonso, parce que ba monaka ina kele nkembo ya tata nzambe to bansilulu ya tata nzambe e beto pe mutini beto lenda kutuba beto kuvande ya kuyangala beto kuvande ya kuyangalala bikaele mosinzambe lulendo kubieka na kusakuna mambo ya kubakusa beto moyo Noela mutini beto kena kukemila ya mediamu ya ngudi Yesu kuisa butuka na timenge. Et donc kuna na klesha ya zola la kisa ki yani mekuisa na kubutuka na kata batime beto meme na kata batime ya babantu ina sadire tima ke nyonso na kata mvini me yani mekuisa samuna kubutuka na timenge na kukatula mvini nyonso ina yani mekuisa yake kidimbo kena kulakisa yani ke muntu ya kukuluka mekatuka na disulu na kulakisa ke yani ke kukuluka na kuisa vuana na muntu pour que muntu kukuluka pour que de kula muntu. Notre Dieu n'est pas orgueilleux, mais le contraire, il est humble. Et donc, tous ceux qui sont en train de le servir, automatiquement, ils doivent être humbles, comme lui-même le Seigneur est humble. Tigete nzambe, a pambola liloba oyo, a kobako pambola biso nyonso, na bisika oyo tozali koyoka nde toyoki maloba na nzambe. Amen. Amen. Philippiens 2, 9, 11. Vous connaissez, non? Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, oh, nous entoure de ses bras. Et celui qui tient l'épée, il décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, avec un comptant sur lui. Si nous voit vrai, sincère, oh, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Et ton Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu le veux recevoir, et dans le sang de Christ, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? Et ton Christ, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tout le fer. Et dans le sang de Christ, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? Et la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. Et dans le sang de Christ, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur.
Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force Et ton Christ, la force est ton Christ. Oh, avec Jésus demeure pour toujours. La force Et dans le sang de Christ, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Ina beto ke kwadi ya kuvwanda kifuluka kange ikelenge mekuzaba beto ke na kukwena malembe na kusukisa manenga ya to maleme na kwenda kusukisa to uchi musika eto zaliko koba maleme po ete to kende kusukisa ni na wana na tango oyo to kusenga na mamalongi akotonda nzambe akozongisa matondi na nzambe oya zaliko pesa kabiso makasi oya pesi biso makasi oya lendisi biso oya zaliko koba kolendisa pe kosimba biso po ete tokoma ti mokolo ya lelo et donc abondela na kotonda nzambe mama lungi matondo nange Yesu Kristo samuna levo yange na zola yange ina kina kulakisa bantangu nyonso katikati na beto matondo Yesu Kristo na ina ngeme kukeba beto manda moya ntete ti ya matsukina beto mase kumanisa yao mfumu o nina levo yange nzambi beto kina kumanisa yao bika chitata nzambi zola yange ya kusikila katikati na beto o Yesu Kristo levo yange talampi ya nzambe na kilokola ya 90 jours ya mekubikana kaka kilumbu mosi o mfumu bika chinkemba na masika ya kufutuka na nge samu chingeme kupesa beto ngolo ngeme kupesa beto tanzambi ngolo tangu nyonso asuka nyonso na kuvumbuka Yesu Kristo bika chilulendo nge nzambe ya kutatamana kuyala katikati na beto samu chi ya nzambe beto kutela bunene nge o kubika beto fe Seigneur me bika chi ya nzambe zola nge ya kuvanda katikati na beto chi ya nzambe beto kukota na mvula ya malumalu kemo na masika Yesu Kristo ke kuvutuka na nge o wile beto mchindu kele zola na levo nge beto mekulomba mchindu ina amen amen diaka nzambe ya beto na manimi ya kutonda nge beto kena kuyekola tata beto nzambe biselo ya na kata ba projet ina ba yekola ka banda janvier ti kilokola ya ina ti na ntango ya abunu ya kuyilama menzambi na kata bilokola ya nous avons une assurance éternelle que tu vas faire. Nous avons une assurance. Il nous reste que quelques jours. Il y avait notre Dieu. Il nous reste qu'une journée, la journée de lundi demain. Et avant notre Dieu, c'est la clôture. Et nous savons même en quelques secondes, tu peux agir. Nul ne peut empêcher éternel ta force ni ta grandeur. Ni na kuna nsambi, bikange tatamana vutu la ba mvutu, na diamu mekutala projet yan, bayakaka peki lokola ya, na diama bisalo, ba dossier ba kudepose ke, bazali koze la suite, mesigate nzambe, suite za la malamu na komo na yo, yo moto nzambe oyewi dossier na ye, esika oyo, apesa ki dossier, nzambe tigete babenga ye, mamosusu kuna na poto nzambe, osiko yeba titango oyo, azali ndeko yima ko traîner, parce que ba condition, makambo azali ko kuta nango, sans papier, makambo ebele, nzambe tigete, osalisa, tigete osongisa eyano, matondi nzambe, pona mokolo ya lelo na batango oyo, yo moto na kati ya plan d'action na yo Yesu, esilaki kokoma koloba, ke oyakaki, Yesu po ete na kolongola ba obazalaki na kati ya mawa, na kobonisa bango, na kokata ba chaîne, oyo nyonso ya baboloko ya moyine, na kopesa année de grâce et de paix, nzambe, tigete na komo na yo, ezala mikakato na lolenge, ezala ba chaîne ya lolenge na lolenge, yo moto olongola kayango, Yesu na nzela ya makila na yo, elemo nzambe na tango oyo, tigete makila wana, ekita, makila wana nzambe esopana, na ngolu to na bolamu na yo nzambe, baya yo babika, ba oyo bazalaki kokangama na makoni, babika, ba oyo bazalaki kokangama na makambo na lolenge, babika nzambe, elika na biso ezali epa na yo, totima bonongo na se nzambe, pona kolela kotala epa na yo,
tigete okokisa mokano na yo tigete nzambe projet na bango yo kaka moto kokokisa yo kaka moto kosala yo kaka moto koloba ya mosusu azali te totie lika ezala makambo ya kelasi na ye ezala famille nyonso ezala bakoko ti bana yo nzambe osili kosala mpo kosala matondi na solution oyo ozali kopesa na moko be tumetonda na mvutwi na nzambe ngeke na kutatama na kupesa wila na yala na ina nyonso ngeme kusalila beto na kumu na ngei so tuwesambila amen amen mutindu kwandi beto mekuzaba tata mamama tosili kozongisa matoni na biso nyonso oyo toilandi seyoto tango oyo mabondeli ya culte ya dimanche et donc lobi lundi tosili koyeba que ezali ni clôture et donc tobongama topesa mitema na biso na nzambe meme na virage ya suka ye apambolaka apesaka eyano matoni na basali na nzambe nyonso matoni na lingoma nyonso matoni na bafidele ya paroisse Mayangi et donc po na nyonso oyo ezali kosalema tigete na tango oyo lokola tozali nde na kati ya joyeux noto na Noël tozali ko souhaiter bino nyonso ba joyeux Noël na bino nzambe apambola notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au ciel. Que lui-même, le Seigneur de gloire, par sa paix, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, maintenant et à jamais. Tigete yemoko nzambe na nguya, akoba kobate la pego sunga bino bandalelo, tisuge keke. Lingoma na nzambe, bosana na kacha kimia na nkolo. Amen. Amen. Mokolo dimanche ya malamu na biso nyonso. Oya zalaki na bino ni tata longi sita bikomo gavane Apollin, accompagné de Mama longi sita Vani Okare. Merci.